Hello everyone, this is me Pradna Thapa and actually I'm in Ross right now. I'm just 10 जनासम्म चाहिँ हाम्रो स्टाइलिस कम्पिटिसन छ and as well हामी एकअर्कालाई एकदमै एकअर्कालाई भन्दा नि पर्सनली चाहिँ आफैलाई स्टाइलिस बनाउन आफैले ट्राई गरिरहेको छु मेकअप हेयर ग्लोव्स इभन मलाई त आउँदा पनि आउँदैन सो आई होप मैले केही नसिके नि मेकअप चाहिँ स्योर सिक्छु Hello, this is Nikita and we are here today for selection of most stylish and आजको दिन अति प्यानिक थियो लाइक पेट्रोल पनि थिएन एन्ड म हिँड्दै ठमेलसम्म नि आइपुगे Hello everyone, today we have this most stylish round and I'm doing my makeup. We're all really busy getting ready and we have to present 3 dresses today. As मेरो preparations त्यति राम्रो भएको छैन. Let's see what happens in the show. It's a big task and very competitive as well because this shows our personality, how we are, and I'm a bit excited about it. सबैजना एक्साइटेड छ आजको राउन्डको लागि होप मैले पनि बेटर गर्छु अनि I will do better. I will do my best and I want to bang this thing. Being a stylist is very important for us model and as well as you all. Hi, I'm Asmi Shrestha, current face of Classic Diamond. I've been involved in modeling since 2011 and I'm currently pursuing my BBA degree at ACE Institute. Style for me is not just something that's in trend. It has to be comfortable plus it has to suit you. Being a model, you'll be interacting with people, you'll be attending shows, you'll be going to different places and events. So for you, if you're a stylist, it's going to be cherry on top because people will notice you, they'll have a good impression of yours. Today I'm here to judge the girls on the basis of the style. So I'm expecting to see variations in their styling as well as I'm also expecting to see the fresh faces for mega model. Hello everyone, I'm Beena Gale. I'm a fashion designer. I run my own label, Gabby. I'm a former model as well. So I started my modeling in the year 2001 and been to the runways, mostly in the runways, and did a few music videos and ads. Talking about style, I don't have a very vast description for, in my point of view, for style. So style to me is a freedom to be yourself and also the world to know who you are. So it's your identity, I guess, to say in a short. That's it. That's freedom is what style for me. The importance of style for a model. I believe grooming and styling for a model is very important as they need to be presentable and appealing to the job source that can come their way like any day, any time. So they have to be prepared and look nice. In short, models should always put an effort to look stylish. So today I'm here to judge the stylist round for Mega Model Season 3. Talking about the expectation from the contestant today is, I don't know, I think I'm here to get inspired and learn some few new styles from the teenagers here. So all boosted up and ready to roll.
Namaste. Maunu Bigam Shai. As a professional, I'm an actor and the winner of Man on International Nepal 2013. मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि as a professional and an actor, I've done a couple of movies and then a couple of videos, endorsement and etc. मेरो विचारमा स्टाइल भनेको तपाईलाई जुनमा कम्फर्टेबल हुन्छ wearing clothes. It doesn't matter whether it's branded or a cheaper man. तपाईलाई जुनमा कम्फर्टेबल लाग्छ पब्लिकको सामु प्रेजेन्टेबल हुनुलाई मेरो विचारमा त्यही फ्यासन स्टाइल लाग्छ मलाई. I guess it's just one side of two coin भनौं न. Being a model, you should be stylish. किन भन्दा most of people तपाईको फलोवर्सहरु हुन्छ तपाईको स्टाइल्सहरु कपी गर्न खोजिरहेको हुन्छ. इभन म पनि कतिवटा स्टाइल्सहरु हजुरको UK फ्यासन वीकबाट इभन इन्स्टाबाट भनौं गुगलबाट भनौं म आफै पनि छोडिरहेको हुन्छु. मेरो विचारमा कसैबाट इन्स्पायर हुनु त्यो उचित हैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. आजको कन्टेस्टेन्टहरुको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब मैले अहिलेसम्म त कन्टेस्टेन्टहरु देखेको छुइनँ अब त्यो टिममा देखिरहेको छु. आई डोन्ट नो अहिले मेरो विचारमा टप 10 आई गेस. Let's see, hope for the best call win and best of luck.
Hi, Anugya. Hello, ma'am. Since it's a stylist round, tell us something about your style. So I like to do many types of dress up, है ना? One piece है ना, just as a short shirt dresses or some धेरै लगाउँदिनँ. As a cool dress up चाहिँ मलाई एकदमै गर्न मन लाग्छ. So ornaments, dress up चाहिँ I just like to do. Style को कुरामा चाहिँ so a matching dress I love to wear that, है ना? Being a model, workout कतिको important छ? Workout. Exercise yoga चाहिँ almost I do है ना? Make a model आइसकेपछि I did yoga है ना? Zumba अलिअलि गर्छु. त्यस्तो exercise workout चाहिँ गरेको छैन. Almost I time पाएको बेलामा चाहिँ I do.
मलाई चाहिँ I like this style of yours. You like to keep it simple. That's what I figured out from your styling. So yeah, all in all, I like it. Thank you, ma'am. तपाईँले यो चाहिँ कुन चाहिँ डिजाइनको लुगा लाउनु भयो यो कि डिजाइन यो तपाईँको आफ्नै स्टाइल आफ्नै स्टाइलमा दिस इज कम्बो साडी लाइक चितवनको हुन्छ नि थारू ड्रेस एज आई एम चौधरी अनि थारू ड्रेस टिपिकल थारू ड्रेस लाउनु मन नलाएर मैले यो ड्रेस डिजाइन गरेँ क्या अनि त्यो दसैँमा लाउने त्यस्तै तपाईँ कतिको नेपाली फेसन अपडेट गर्नुहुन्छ आई युज टु जस्तै एउटा तपाईँ फेसन सोमा जानुभयो होइन त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ फेसन सोको लागि त्यही हो, आफ्नो इनर चाहिनेहरू सिलिकनहरू एज है And so why are you wearing a black panty? लास्ट मिनटमा मैले यो ड्रेस चुज गर्नु पर्यो क्या अनि So that means like mega model is not very important for you. नो लास्ट मोमेन्टमा आएर यस्तो भएको अनि त्यही There's never a last moment. Yeah. होइन र भनेपछि त I didn't see you as a mega model winner or a model of हाम्रो नेपाल modeling industry मा. I didn't see you in there. अब बिना दिँदै जे भन्नुभयो you as a model you need to take care of it because it's a must. त्यहाँ पुगेर you cannot do such kind of mistakes. Beside that, I love it and you have accessorized it. So yeah, it's nice. Thank you. Thank you. Hi Mira. Hello, ma'am. Looking at your outfit, I see you're missing accessories definitely, होइन किनभने अझै accessorize गरेको भए your looks could have looked more better. Actually, I brought the clutch and excitement, ma, I couldn't bring it. So unfortunate. Excitement, you people come up with this kind of excuses. But imagine you're in ramp, and you're given some accessories to hold or to carry. What if you forget there? That would be a disaster. Yeah, but like you said, it is a disaster. So yeah, that kind of excuse, try not to repeat it again to win it. Okay. So आजको यो स्टाइल राउन्डको लागि चाहिँ कति दिन लगाएर you decided your looks? How much effort did you put? I was like mindमा सोचिरहेको थिएँ maybe यो हुन्छ त्यो हुन्छ and कुनै आउटफिटमा I played it safe, कुनैमा चाहिँ I took a bit of a risk किनभने हरेकमा I didn't want it to be predictable and boring. I took some risks, so it might make me or break me. I think that. तपाईँ फिट देख्नुहुन्छ You Thank work it you out? so much. You work out? No, I don't. Actually, it's a blessing, I think. Lucky you. मलाई 5 जना नेपाली फेसन डिजाइनरको नाम दिनुस् न Okay. Tenzing Sechin Bhutia, Subeksha Patel, and I know actually. Subeksha Patel, Bishu Gautam, and Bishu Gautam and Vijay Gautam, right? Vijay Gautam. From the Drapes Democracy, Bishu Gautam and okay. Hey, Auntie Gurung. How can I forget her? Yeah. Thank you very much. Hello. Hello. तपाईँ अघि म पनि हामी 3 जनाले बसी हेर्यो तपाईँ वक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको स्माइलै आएन के यु आर लाइक कम्प्लिटली डेड भनौँ तपाईको फेसियल एक्सप्रेसनमा चाहिँ सो त्यो चाहिँ तपाईले कन्टिन्यू नगर्नु होला स्पेशल र्याममा हिँड्दा चाहिँ यु शुड ह्याभ सर्टेन स्माइल चाहिँ दिदिनुस् अनुपले भनेको जस्तै या यु आर भेरी प्रिटी डेड विथ यर फेसियल एक्सप्रेसन अरू चाहिँ आई क्वाइट लाइक यो स्टाइलिङ अरूभन्दा चाहिँ अलिकति एफर्ट लाग्यो जस्तो लाग्यो बट लाइक इट्स अ होल प्याकेज यु स्टाइल नो म्याटर कति खतरा स्टाइल जति गरे पनि तर पर्सनालिटी फेस एक्सप्रेसन्सहरू सबै कुरा म्याटर गर्छ नि त सो इट्स एट दि एन्ड इट्स अ होल प्याकेज सो यु आर टु डेड आँखाबाट इन्टरेक्ट गर्ने हो नि त सो द्याट वाज अ ब्याड पोइन्ट फर यु लाइक अलिकति डेड भयो you should work out on that part, right? I like your overall outfit and like they said, they've already told you what you need to work on. Otherwise, I'll just like to say you good luck for this. Hi Prathana. Hello. So is this your first venture as a model or you have done few ramps or maybe Few two? ramps. Okay. What is style to you? From my opinion, style means like
जुन स्टाइलमा चाहिँ हामी आफ्नो एटिट्युड पर्फेक्ट एटिट्युड लिन्छौँ द्याट इज स्टाइल फर मी So for you, like style is all about attitude. यस डिपेन्ड अपन द स्टाइल तपाईँको यो ग्रुमिङ सेसन भइरहेछ मेरो बिचमा पास्ट 2 months 3 months आई गेस 15 days 15 days only. Okay. त्यतिको अन्तरालमा तपाईँले आफूलाई कतिको ग्रुमिङ गर्नु भएको छ र त्यसले डेली लाइफमा कतिको तपाईँलाई हेल्प भएको छ? When I entered the Mega Model and I got the opportunity जुन चाहिँ ट्रेन गर्न पाएँ प्रशान्त सरसँग एन्ड किशोर सरसँग एन्ड अदर्स होइन सो त्यो ट्रेनिङबाट चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प भयो कि इभन लाइक दिस इज एक्ज्याक्टली मोडलिङ भन्ने चाहिँ फिल भयो कि जुन चाहिँ मलाई पहिला भएको थिएन यो चाहिँ मेगा मोडलमा आएर फिल भयो देन आई एम ट्राइङ टु बी गुड I really like your attitude. थ्याङ्क यू I like your outfit and you outfit ma whatever you've done it. फेभरेट कलर द्याट्स वाइ आई Yeah, I like it हैन अलिकति एक्सरसाइज भइदिएको भए मैले अरूलाई नि भनेको थिएँ हैन it would have looked अझै better. स्योर नेक्स्ट टाइम Good luck for this. थ्याङ्क यू सो मच Thank you. Hi Renuka. Why are you so nervous? Why are you so nervous? छैन हजुर छैन नर्भस भएको Is this your first time? Are you not camera friendly? फर्स्ट टाइम भन्नाले यहाँ मेगा मोडल फर्स्ट Mega model. यो भन्दा अगाडि मोडलिङ गरेछ? छैन? Don't worry हैन. I've seen this problem in so many girls. यस्तो अब क्यामेरा फेस गर्न नसक्ने, आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्न नसक्ने. अघि मलाई तर वक हेर्दाखेरि त I thought like you were very aggressive. How is it like? एकदमै के भन्ने? Yeah. You were there so aggressive, your eyes, you were staring at us. And I just found out that you were very shy. Yeah, polite. And is there some problem? Because this is very normal, I'm telling you. किनभने म पनि first time modeling मा आउँदाखेरि I was not this open. Camera friendly. Yes, problemहरू it's very normal. So don't worry about it. Just focus on winning. And every time try to keep improving, है? No. Nervous हुनु पर्दैन. Even I am not very camera friendly. अरू चाहिँ I think you should work a little more with your style sense. मलाई लागेको चाहिँ के अरे समथिङ इज नट ब्यालेन्सिङ हुन्छ नि तपाईँको पर्सनालिटी द फिगर यो लुक सबै गर्दाखेरि अलिकति ब्यालेन्स भएको जस्तो मलाई लागेन एन्ड आई थिङ्क यु सुड वर्क आउट अ लिटल एज वेल अलिकति जिउ बनाउनु पऱ्यो है सो अरू त अब किप इम्प्रुभिङ वर्क हार्ड तिमी यति पोलाइट छौ भनेर मैले सोच्दै पनि थिएन राइट सिरियसली हामी तिनजना अघिदेखि पनि कुरा गरेको थियौँ यसलाई कम्प्लिटली अपोजिट अब मैले जे भन्नु थियो उहाँले भन्नु भइसक्यो होइन अरू पनि सोधे पनि उहाँले भन्नु सो त्यही हो मोर ओभर वर्कआउट जानु यो लुक लाइक स्किनी मेरो विचारमा चाहिँ मलाई लागेको पर्सनली सो मोर ओभर ओके एन्ड बेस्ट अफ लक फर द इभेन्ट थ्याङ्क यू भेरी मच हाई सलिना you want like modeling फिल्ममा लाग्नु भएको छ हजुर so is it your hobby or you're passionate about It's just not hobby, it's more like a passion to me because I've been in this field like more than 3 years. So I love to be in RAM, I love to do modeling. That's it. I liked your effort Thank you, ma'am. right and you are very confident Thank you. interaction गर्दा नि रमाइलो भयो Thank you so so much. good luck Thank you. I agree with Bina. Besides modeling, तपाईँ के गर्नुहुन्छ लाइक फर लिभिङ Actually, यो earthquake भन्दा beginningमा चाहिँ म चाहिँ I was a teacher, school teacher plus an accountant. I worked there for 2 years. Besides my schoolमा चाहिँ table work भन्दा पनि I get more interested in creative things होइन जस्तै म चाहिँ accountant थिएँ as a teacher पनि थिएँ I used to teach computer and GK to the kids, primary kids. त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा तिनीहरूलाई चाहिँ कोरियोग्राफी पनि गर्थेँ डान्सेसहरू सिकाउने अनि पोखरामा चाहिँ फ्यु ब्युटी पेजेन्ट्समा चाहिँ म एज अ कोरियोग्राफर पनि फ्यु पेजेन्ट्स चाहिँ कोरियोग्राफ गरेको छु तपाईँले कसरी टिचिङ र यो मेगा मोडल ब्यालेन्स गरेर लानु भएको वेल त्यो त्यसले चाहिँ ह्याम्पर भएको छ नो 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 इट वाज 6 months ब्याक त्यो भनेको लास्ट 6 इयर months back Yes. so you dropped
Yes, त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ 2 years मैले एक्सपिरियन्स लिएँ त्यसपछि आई फेल द्याट दिस इज नट फर मी मलाई चाहिँ एटलिस्ट एउटा नेसनल लेभलमा आफूलाई कम्पिट गर्नु थियो ताकि आई वान्ट टु नो कि मेरो लेभल कहाँसम्म छ सो द्याट म चाहिँ पछि गएर आई क्यान ग्यादर मोर नलेज होइन यो फिल्डको बारेमा अझै नलेज अनि इभन हजुरहरू जस्तो पर्सनालिटीहरूलाई चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर धेरै नलेज लिन पाउँछ भने आई थट लाइक द्याट सो इट केम टु दिस स्टेप इन मेगा मोडल Out of all the girls, मलाई मन परेकोहरूको लिस्टमा you're also there. Thank you so much. But coming to styling, होइन यो लुगामा चाहिँ you've worn a gown. So I see no accessories at all. मैले अघिदेखिबाट why I'm emphasizing on this is because accessories बिना पनि dress up जति राम्रो भए पनि it might look incomplete, right? So I see no bracelets, no necklace, no earrings. Why is that? It's because I'm very new in Kathmandu and अहिले चाहिँ पोखरामा चाहिँ I'm sorry काठमाडौँमा चाहिँ I'm only one out of Valley and I don't know the places where I can get the good accessories and besides I didn't have so much time to get the good accessories because I cannot go anywhere and pick up random things to get just you want to win, right? Yes, I want to win. Yes, you want to win, then what you have to do is you have to make friends, you have to interact, you have to communicate. अनि आफूलाई थाहा छैन भने ask them. I'm sure they'll help, हैन? उनीहरुलाई पनि थाहा इरहेको हुन्छ नि त. So if you're competing, you have to be prepared in all of this. Okay? I see that thing in you that you'll win, हैन? But यो सानो सानो कुराहरुले you might not win, which I don't want to see. So please यो कुरामा चाहिँ be सोध्नु पर्यो नि त है. Thank you. Good luck. Thank you. Hi Shaili. Hello. First thing I noticed you're not wearing any heels. म the proper heel लगाइराको देखेन मैले. हजुर. Why? I had my injury, like I had an accident last time, so I cannot walk well with my heels. Recently? Oh, hazur. Oh, It's been 1 week back. Oh, okay. So how are you feeling now? I'm good now. Okay. So I see very jolly nature in your style. Thank you. I liked it. Matlab, there was variation, which was good. Effort देखिरहेको थियो. And अर्को भनेको I think you should work more on your walk. Improve गर्नु पर्यो. किनकि you are in a mega model. It's like being the next supermodel type को हो नि त हैन र? हो कि हैन? Yeah. So I think model बन्नको लागि त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त वकै हो नि हैन? So वर्कआउट गर्नु पर्यो त्यसमा है. अझै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. तिमी मेरो ठाउँमा भएको भए एज अ जज एज अ पार्टिसिपेन्ट म तिम्रो ठाउँमा भएको भए वाट आर द 3 क्वालिटिज हैन 3 क्वालिटिज तपाईँ विनरमा हेर्नु चाहनुहुन्थ्यो? I would see the style first of all, like a little unique style, not like everybody has the same one. So like everybody has this one unique style. Secondly, कतिको like promote गर्न सक्छ क्या. This modeling is not about only walking in ramp and showing your dress up and doing photograph. It's about you promoting how you can promote this stage and this area, this industry. And thirdly, this any model you stage मा आएर why we are in TV is like because we can promote this, no? एकदम positive vibe ल्याउन सक्छ नि त. TV मा भनेको त सबै र्याम्प शोहरू आउँदैन नि नेपालमा. त्यसैले यसमा विनर हुनलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी ल्याउन सक्ने विनर हुनुपर्छ. एउटा चाहिँ स्टाइलिश अलिक युनिक डिफ्रेन्ट. अनि थर्ड चाहिँ walk maybe walk and कतिको स्ट्रगल गर्न सक्छ टप टिल द टेप मेहनत गर्न सक्ने हैन. Thank you very much. I love to see how you're so excited every time answering our questions, nodding your head every time. You look like a fun person. I'm sorry about what happened to your knees. मलाई चाहिँ त्यही त्यो walkमा चाहिँ I found it little awkward हैन. हजुर. त्यही प्रब्लमले मात्रै हो कि अरु बेला पनि walk त्यस्तै हो. Because you walk. I need to work hard. अहिले पनि kneesमा problem छ? मतलब पेन छ कि छैन? पेन त छ. Like I had a very
त्यो Then you need to work extra hard if you want to win this, right? Yeah, I have to. किनभने I have to. वकमा चाहिँ you will be judged, हैन? फाइनल सो त र्याम्पमा नै you have to walk, right? त्यो कारणले गर्दाखेरि don't make it your weakness. You still have time to improve. Look at the mirror अनि हेर्ने आफूलाई practice गर्ने, है? Okay. Good luck. Thank you. Hi Shiksha. Hello. How serious are you about modeling? I'm really serious about modeling. I'm not like here for just I'm not here for just a side interest or like हुन्छ नि एउटा रहर पुरा गरौँ भनेर. I really want to do something in it. So I'm looking forward to a future in this. That's good. तपाईँको first styling I really liked it, हैन? Second was ठिकै. Third कोमा I had some problem. I don't know if you have seen previous seasons of Mega Model or not. एउटा segmentमा Tenzing was the judge, हैन? And he had commented के लुगाको हामीले त अब बाहिरबाट लिएर आउँछ ready to wear, we wear it and then we come, हैन? अब यहाँ problem what I saw was माथिबाट तलसम्म हेर्दाखेरि threads. Look at that. एउटा मात्रै हैन फेरि कति धेरै मैले त्यो ठ्याक्क नोटिस गरेको थिएँ कि त्यहाँबाट म आफै पनि लुगा लाउँदाखेरि हैन I make sure that कता कता थ्रेडहरू हुँदैन कहिलेकाहीँ हुन्छ एउटा फाइन दुईटा फाइन बट I see so many त्यही भएर यसो सानो सानो कुरामा यो त स्टाइलिङ कम्पिटिसन हो नि त सो यु हेभ टु टेक केयर अफ दिस डिजाइनरहरूले तिमीलाई लुगा दिन्छ अरू बेला अभियसली तिम्रो लुगा लाउँदैनौ मोडलिङ प्रोजेक्ट्सहरूमा बट यो कुराहरू इभन इफ यु से इट यु रिमाइन्ड देम तिमीले आफैले हेर्ने कि निकाल्ने कि देखाउने कि यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल फर द ड्रेस यु वेयरिङ है Thank you so much. Like Asmi said, like you should be aware of all the things, हैन? त्यो model, you are model भन्दैमा you walk, हुन्छ नि, you pose, हैन? Responsibility सिद्धिन्न. So you should know about everything, how to drape your outfit, हैन? जस्तै पोइस चाहिँ अस्मीले भन्दै थियो कि पछाडिको स्ट्र्याप के अरे बाङ्गै हो कि सिधा हो भनेर मलाई सोध्दै थियो कि so yeah, turn around. Yeah. So के अरे त्यो सबै पोजिसन हेर्नु पऱ्यो कि you should know, you should have अरू नलेज पनि मोडलिङसँग फ्यासन इन्डस्ट्रीमा जे फिल्डहरू रिलेटेड हुन्छ नि सबैमा नलेज चाहिँ राख्नु पऱ्यो कि मेन चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको यङ जेनेरेसन मैले अहिलेको न्यू मोडल्सहरूमा चाहिँ मैले ल्याकिङ देखेको हुन्छ नि एन्ड अरू चाहिँ अल ओभर आई वाज क्वाइट इम्प्रेस विथ यर स्टाइल सेन्स सेफ पनि थियो अपिलिङ पनि देखिरहेको थियो सो या नेक्स्ट टाइम तर दिस नट जस्ट फर यु फर अल द कन्टेस्टेन्ट स्टाइल राउन्ड भनेर स्टाइल कम्पिटिसन भनेर सेगमेन्ट राख्दै होइन हाम्रो मेगा मोडल सिजन 3 मा बुझ्नु पऱ्यो पहिला के हो त्यो राउन्ड भनेको वाट आर दे लुकिङ फर हैन त्यो कुरा नलेज पहिला के अरे ग्यादर गर्नु पऱ्यो अनि त्यो बुझेर अनि एफर्ट लाउनु पऱ्यो कि आज यो सबैमा मैले ल्याकिङ देखेको एफर्ट हुन्छ नि दिस इज लाइक वार्डरोबबाट लुगा निकाल्यो हैन लगायो एन्ड देन यु केम हियर एन्ड वक इन फ्रन्ट अफ अस सो इट्स डोन्ट मेक थिङ्स टु इजी डोन्ट टेक इट टु इजिली अलिकति एफर्ट लाउ न हुन्छ नि सो द्याट इभन म त यहाँनिर इन माई फुटेज आई वाज टेलिङ लाइक ओके आई एम हियर टु गेट इन्सपायर्ड किनकि यङ ब्लड्स हुन्छ नि नयाँ मोडल्सहरू आजकल त ब्लग्सहरू पनि ब्लगर्सहरू कति धेरै छ यु क्यान जस्ट लाइक गेट इन्सपायर्ड फ्रम सो मेनी वेज के आफैले सबै एफर्ट लगाएर क्रिएटिभ भएर गर्नु नि पर्दैन कि यु क्यान जस्ट लाइक कपी एन्ड पेस्ट हुन्छ नि अनलाइन इन्टरनेटमा फेसबुकमा ट्विटरमा इन्स्टाग्राममा यु सी सो मेनी स्टाइलिस्ट डुइङ देयर बिट अफ वर्क हुन्छ नि अनि के अरे हो त्यो एफर्टहरू देख्नु पऱ्यो कि अलिकति टु नट जस्ट फर यु लाइक अल द कन्टेस्टेन्ट अलिकति एफर्ट देखिनु पऱ्यो त्यही हो एउटा त मलाई ल्याकिङ भनेको लागेको है तर अल ओभर इट्स गुड थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले यो मिकमी मेगा मोडल छ नि कहाँबाट थाहा पाउनु भयो लाइक सोसल नेटवर्क पहिलाको सिजन पनि आई ह्याड बिन फलोइङ इट एन्ड आई ह्याड बिन काइन्ड अफ वेटिङ फर इट टु बी लाइक कहिले आउँछ भनेर पहिलादेखि वेट पनि गरिरहेको थिएँ एन्ड देन त्यही अब फर्स्टमा आई सर्च थ्रु फेसबुक सबैभन्दा पहिला चाहिँ अनि त्यसपछि आई बिन फलोइङ इट लाइक अब चाहिँ इट्स कमिङ भनेर Moreover, it's okay. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Okay, so last one for today. मोडलिङमा लागेको कति भयो 2 years. 2 years भयो सो के ऱ्याम मोडलिङ गर्नुभएको छ ओके सो
कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ अहिलेसम्म? इट्स गुड, अहिलेसम्म रमाइलै छ। रमाइलो छ। हजुर। Okay. Moreover, it was good. Thank you. I see more effort लगाएको चाहिँ I get to see in you. Thank you. Some worked, some didn't, है. तर what important is effort चाहिँ लगाउनु भयो रहेछ. It is good to see. I like your walk. Thank you. Confident हुनुहुन्छ. So just like keep working out, keep practicing, है. Work hard. It's good to see you here. Same here. I love your styling. Thank you. But what I noticed in second round is you wore a skirt, high waist skirt लगाएको थियो. पछाडि थोरै zip full लागेको थिएन. हजुर. के प्रब्लम थियो जिपमा? जिपरमा? Actually हिजो भर्खर स्टिच गरेको थियो अनि लाइक कम्प्लिट हुन पाएन कि बिकज दिस स्टाइलिस राउन्ड चाहिँ नेक्स्ट विक हुने कुरा थियो नि त अनि So you were not prepared. Yeah. Okay. Like I can excuse. Thank you. Next time, since it was pre-post, so हैन. अर्को चाहिँ shoes. Uncomfortable छ यो shoes. यो छैन फर्स्ट र सेकेन्ड थियो बिकज इट वाज You changed लास्टमा कुन लगाएको? अघि यहीसँग. लास्टको चाहिँ यो थियो. तर हिँड्दाखेरि साइड गइरहेको थियो कि it was slanting. अनि त्यसले गर्दाखेरि your walk was not looking good. Shoes पनि त अब स्टाइलिङको पार्ट पर्यो नि त. So you have to be careful. You cannot wear this kind of shoes in ramp. जुनले तिम्रो वकै नराम्रो देख्छ क्या. सो यो कुरामा चाहिँ है. Sure, I'll work out. Good luck. Thank you. तपाईँ अब हाम्रो नेपाली फ्यासन अपडेट भइरहेछ तपाईँ your RAM models as well, right? You have done like couple of shows होला. So tell me 3 male Nepali model and 3 female models. First, I'll be telling male one. First is you, obviously. I'm following you like since 2009, maybe 2019. I was at school days, like the music video, like the Asabi song, and I was like, so wow, okay. And I'm always following you, eh? You and no one else, only you. And मैले 3 जना भए so I need 2 more. मलाई तपाईँ मात्रै मनपर्छ अरू लाइक त्यो आँखै जाँदैन कि हुन्छ नि. Okay, girls. यसको लागि म तपाईलाई एड एक्स्ट्रा मार्क्स point हैन यसको लागि त चाहिँदैन. First is Paramita and Asta Pokrel and third one Barsha Thapa. Thank you very much. Good luck. Thank you. Welcome back. Okay, रमाइलो भयो आज. हामीलाई नि रमाइलो भयो. We had fun. But one thing, Anup sir did not take off his shades. Like, why were you? No, अघिदेखि त्यहाँ घाम आएको थियो. फेरि आई कन्ट्याक्ट भयो भने तिमीहरूलाई गाह्रो होला भने. Okay. मतलब एज आई से लाइक रमाइलो भयो आज. सबैजनाले एफर्ट लाएको थियो तर अब इट वाज नट अझै पनि इम्प्रेसिभ एफर्ट चाहिँ भएन. यु कुड ह्याभ डन मोर किनकि इट्स लाइक एज मैले पहिला नि भने कि देयर इज लाइक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, देयर इज लाइक अनलाइन भरि लाइक हुन्छ नि. यु जस्ट डोन्ट ह्याभ टु इभन बाई अ म्यागजिन क्या अहिले. आई थिङ्क यु आर अवेर अफ द्याट, राइट? So you could have just like taken inspiration from any bloggers or stylists online and then put in a little like more extra effort. अझै मैले चाहिँ I was like के अरे धेरै नै एक्सपेक्टेसनसँग आएको थिएँ तर it was not as expected. Anyway, so तपाईँहरू 5 जना चाहिँ you guys are not moving on to the next round. मतलब next round भन्दा नि you're not top listed. So thank you. But like all the best. Waiting to watch it on television. Do it nicely, work hard, impress us. So I see a future of new models here in Mega Model. So राम्रो गर्नुस्. All the best. You want to say anything? Well, अब सबैजनाको मार्क्स ट्याली गरेर यो रिजल्ट निस्क्यो. इभन मेरो मात्रै मार्क्स होइन, उहाँको मात्रै होइन.
तिनजनाको यो उसमा निस्केको सो seriously I'm not kidding तर like you have done a great job अब तलमाथि losing and winning भन्ने कुराहरू भइहाल्छ सो यसमा डिसपोइन्ट हुने कुरा छैन सो होप बेस्ट गर्ल विन मेरो लागि चाहिँ होइन किनभने इट्स अ कम्पिटिसन होइन कतिजना स्केड्युल्सहरू पनि बनाए विथ एक्सरिज एन्ड अल किन भन्दाखेरि इट्स अ कम्पिटिसन एन्ड यु सुड हुन्छ नि सबै कुराहरू तपाईँले एक दिन अगाडि थाहा हुनुपर्छ तपाईँलाई के चाहिन्छ के चाहिँदैन भनेर राइट इट्स अ कम्पिटिसन इट्स नट जस्ट अ ऱ्याम सो तपाईँको धेरै मार्क्समा अप एन्ड डाउन भएको छ इट्स जस्ट लाइक 0.5 1 2 म्याक्सिमम र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उभा आइम सो सरी गर्ल्स nothing to say. I'm so sorry. Just like to say good luck to you all. Keep working hard. This is not the major title. You still have the title of Mega Model to win, right? So focus on that. And yeah, good luck again. Your first task थियो जसमा चाहिँ eliminations थिएन and मेरो show चाहिँ it was not that good. I should have prepared more for this. Judgesहरूको comment पनि it was average मात्रै थियो. Next task को लागि चाहिँ I should really work hard. That's it. आज हाम्रो मोस्ट स्टाइलिसको राउन्ड भयो अब दुःखको कुरा म नोमिनेट भएन हैन अनि अब त्यही हो अब नेक्स्ट राउन्डको लागि राम्रो गर्दै जान्छु अब म्यामहरुले डिजाइनरहरुको नाम सोध्नुमा मलाई आएन अनि हल्का मेरो पनि केही कमी थियो होला मैले ड्रेसहरु प्रोपरली म्यानेज गरेर आएन हैन अब नेक्स्ट टाइम I will improve and I will do better. Okay, hi girls. First, congratulations for making it to top 5. Thank you so much. So you guys are the top 5. थाहा छ कि थाहा छैन तर as I told them, I'm repeating the same thing. रमाइलो भयो. So please put more effort. We want to see a good product at the end of the season. Something worth it. Kineki this the third year it's happening, third season it's happening. So एउटा value, एउटा weight छ mega model contest ma. So I think you live up to it. Ani like we see अब you deliver us राम्रो deliver गर्नु हुन्छ भनेर आशा छ है. So work hard. All the best. Congratulations girls for the top 5. सुनेन अलि लाउड सो मोरओभर अब तपाईँहरू यति खुसी नहुनुहोस् कि तपाईँ टप 5 मा पुग्नु भयो भनेर राइट किनभने इट वाज लाइक टाइट कम्पिटिसन हामीलाई पनि एकदम गाह्रो भएको थियो तपाईँको विक पोइन्ट्सहरू पनि धेरै छ होइन यु हेभ टु इम्प्रुभ इट अब आउने लाइक तपाईँहरूको कुन चाहिँ एउटा मोर विक पोइन्ट्स तपाईँको सानो स्क्युजेसहरू बनाउनुहुन्छ होइन हामी त्यो स्क्युजेस हेर्दैनौँ किन इट्स अ कम्प्लिट कम्पिटिसन राइट सो सानो कुरा तपाईँले केयरलेसली नलिनुहोस् होला तपाईँ इभन सानो कुराले तपाईँको मार्क्स 0.5ले पनि तपाईँको मार्क्स तपाईँ तलमाथि हुन्छ कि सो द्याट्स वाट आई हेभ टु से सो लेट्स अनाउन्स फर द टप 3 Here we go. Whom you want, me or? What's your name? Come from. You are the top 3 selected. You want to go next? You want to go next? Next is Salina. Congratulations. Finally, as I say, Syed, I feel like मेहनत को फल पाए जस्तो I got nominated for the best stylish. So the third contestant is Kola. She is Siksha. Okay, so this is our top 3 winners. So all the best for the finale. Kineki I think finale ma nai it will be a final decision. Keep working hard. Nice to see you girls. We had fun. You guys are the nominees, so this will probably be decided by the voting, right? So good luck for that. Hope the best one wins, and don't forget to keep it stylish. You still need to, step up your game. अझै पनि धेरै नै
अझै लाइक बिनाजी सेड हामी अझै धेरै एक्सपेक्टेसन लिएर आएको थियो क्या इट्स अ मेगा मोडल द नेम इट सेल्फ डिस्क्राइब्स इट राइट सो ओके किप वर्किङ हार्ड एन्ड देन कङ्ग्रेचुलेसन्स गुड लक फर द फाइनल इभेन्ट Nominees for Most Stylish. To vote for Nikita, type STY space NIK and send it to 7879. To vote for Selena, type STY space SLN and send it to 7879. To vote for Shiksha, type STY space SHK and send it to 7879.